Linces cósmicos lo continuamos desde donde lo dejamos, que es con el final del día 2. Pues voy a ver qué puedo hacer. Yo creo que ya quede mucho. Hay que conseguir 5 reales para pagarle a este Garte, pero... ¿Sí podré dormir en la basura? ¿Es en serio? The trash container. The smell of rotten food rises to greet you. You see soggy cartons, dirty rags, and organic waste. No manches. Hora de dormir, tirar para adentro. The smell of rotten food rises up at you as you climb inside the trash container. The lieutenant averts his eyes as you crawl into the trash container. His gaze is focused on something nebulous in the far distance, on nothing in particular. Te veo por la mañana. He is as silent as the night. The morning will never come. Buenas noches, Kim. With effort, he looks at you. Whatever he may feel in this moment is locked away. Good night, detective. No manches. Cerrar la tapa. Darkness engulfs you. The stink of rot nearly knocks you out. For a minute, you can smell cigarette smoke wafting in from outside. Then it is gone, and this is where you belong. Disgraced cop sleeps in trash. A deranged law official was found sleeping in a trash container behind the whirling in rags. A hostel cafeteria in Martinez. God, man. Ok, ese es un final. ¿Qué rayos? Ok, vamos a ponerlo de nuevo. Entonces ya vimos que no es óptimo dormirse en la basura. ¿Qué rayos, chingada? Bueno, ¿qué rayos, caraja? Yo estaba oprimiendo los límites de lo que te permitía hacer el juego, pero veo que no es lo que debía de hacer. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer mientras. A ver, ¿qué podemos reintentar? Vamos para abajo. Ah, podemos reiniciar lo del oso polar, miren. Percepción, ok, otra vez podemos hacer eso. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Ventana de la cafetería, pero ya no permitía. Titus Hardy, pues ya no está. Barra de pesas. Puerta salvaguardada. Mapas en el tablón, contenedor de basura. Capa de policía. Pues iremos, vamos a ver lo de el cadáver antes de terminar la noche. Eso estuvo extraño. Ahí está. Supongo que me va a tocar guardar rápido. Ok, vamos para allá. Me saqué mucho de onda con lo de la... está bloqueado. It's guarding over the freezing corpse hidden inside its belly. Ok, cerrar puerta. No, pues todavía no me deja. ¿Hay algo de ropa que me sirva a percepción? Creo que no, nada. No, nada. No sé, esto está extraño. Piensa. Algo nos debe de faltar. The surrounding blaze of the electric lights makes the white on blue police livery of the motor carriage seem beautifully ominous.
Espera, ¿qué hago pensando en esto? ¿No tenía yo Do que...? something important? Something murder-related? There's always something important. Doesn't mean you can't take a moment to admire this piece of machinery. This is a Caprice Kanema, the Caprice Motor Corp's follow-up to their highly successful workhorse, Caprice 40, and the answer to the Lum's racing breed. With its air-cooled, rear-mounted 12-cylinder compression ignition engine, driving the rear wheels through a 4-speed manual gearbox, the Kanema is able to reach 100 kilometers per hour in 13.5 seconds and go on to a top speed of 180 kilometers an hour. ¿No se volcará al hacer un giro The brusco? high center of balance is offset by a large battery bank mounted at the bottom of the cabin, feeding all the auxiliary systems and making the Kanema effectively a mobile power plant. Tanta jerga técnica me está poniendo a 1000 por hora. Due to a quite steep price tag, it is very unusual to see one in police livery. Este bicharraco le da un verdadero sentido al loco en locomoción. Qué pasada. You want to take a closer look? ¿Qué lleva ahí? ¿Señalar el motor? 130. I reckon that's a 7-liter V12 there. Man, that's got to be a major advancement over the KR18 GU engine on the old Caprice 40. Es como frotarte la barbilla un B12 de 7 litros. 7.2. Supercharged. Saying these words brings him immense joy. Una máquina magnífica. Pasar tu mano por la suave superficie metálica. Yes. An extraordinary machine. Helium headlights would improve the range and quality of the visual field a lot. ¿Te has planteado cambiar a faros de helio? Actually, I have a pair at home. Just haven't gotten around to fitting them yet. I need to lay some wiring for the ballast first. Si alguna vez resolvemos este caso, ¿me dejas que te eche una mano? Maybe. Yes, definitely maybe. And means no. Bien, en marcha. An old monument stands in the middle. No, no podemos, ok. Una señorita. The woman looks at nothing. Her Chasquear los eyes dedos frente a su cara. What is it? What do you want? Gracias. Supongo que no. A Stars Riker, one of the finest Zhimsk-made motor carriages ever. An oldie, but a goldie. ¿Quién conduce este tipo de Not carros? many people outside of Grad, and Revachol West too, it appears. Aquí, mira qué pasada. Stash Raiko KK2. That's a classic model. Never thought I'd see another one repainted after what happened last time. Espera, a lo mejor puedo impresionarle. ¿Sé lo que pasó la última vez? No, only that the motor carriage is typically baby blue, the colors of Sigismund the Great, an ancient Zhimsk ruler. His banners were famously zephyr and white, the colors of the Stars Raiko. Déjame adivinar, Kim. El azul y el blanco son los colores de Sesiemsk. Algo lo pintó otro fulano de Sesiemsk, le puso como un loco y pum, asesinato. That's, well, yes, exactly it, more or less. Except it was a crowd of them. Tore him out of the vehicle and ran him over with his own tires. They said it was an honor killing, Hussar style. The James community protested the trial, flying the colors. 5,000 came to protest. Correction, 4,395, the fourth largest public protest of a criminal trial in Revachol.
¿Quiénes conforman la comunidad de Sesims? People we are paid to protect. Let's leave it at that. ¿Cuál fue la sentencia? 4 years for murder in Reunion. The perps were remorseful. Their sorry knocked 8 years off the sentence. The prisons in the greater Revachol Industrial Harbor are already full. Prisoners are expensive to maintain. The longer the sentence, the larger the cost. Lamento corregirte, Kim, pero solo fueron 4.395 Is personas. that so, officer? I'll take you at your word. Kim, ¿es posible que nuestro ahorcado fuese el conductor de este carro? Could it be another Stajrajko murder? Honestly, that just doesn't seem like the type of vehicle our dead guy would drive. So my initial guess is the two are not related. Interesante. Antes de continuar, tengo una opinión sobre la pintura. Yes, detective? Deberían haberlo dejado de azul. You sure you're not Jimsk? Yes, you're sure you're not. Or if you are, it's only in that Revacholian way. 4 to 5% maximum. La gente ya se fue. Y arriba sigue el otro pate. Sí me dan ganas de comprarme el impermeable, caray. Nos va a subir vida. ¿Qué más puedo hacer? Supongo que ya no, solo queda esperar a que pase el tiempo. Ah, ya sé dónde podemos ir. Como no se me ocurrió. Vamos para allá. De este lado. ¿Como ese? No quiere hablar, ok. Una manguera de jardín no servirá para nada hasta que se derrita. Sillas y mesas carcomidas por la lluvia y la descomposición. Un balcón con vista hacia el patio y al ahorcamiento. Otro montón de agujeros de bala en la pared. Oh, genial. Nos dieron un gorrito. La acomoda más. Ahorita se lo ponemos. En un rato. Aquí ¿qué hay? No es más que una puerta cerrada, pero la miras con recelo. ¿Podría abrirlo con algo? A ver. No, no se deja. No, no funciona. Bueno. Aquí arriba hay alguien. You see a young man on a balcony nursing a cigarette. His eyes have been following you for a while. Not looking for any trouble, officer. It's the voice of someone who has something to hide, my liege. Tranquilo, que no los has encontrado. Solo quiero saber qué se cuece por estos lares. I don't want to be seen talking to the gendarmerie, if that's okay. I just want to finish my cigarette. Don't let him go. This could be your witness. The balcony has a great view of the whole thing. Pues la gendarmería necesita hablar contigo. Is it really that important?
All right, but make it quick. Once I finish this cigarette, I have to run. Necesito entrar en el edificio. ¿Me puedes ayudarme? Help you? No, sorry, gendarme. I have to run. ¿Me dices cómo te llamas? My name? My name is Martin Martinez. That's definitely not his real name. Obviamente. No, of course not. Could you please lower your voice? Tienes una buena visión del patio de Whirling. ¿Hay algo que puedas decirnos acerca del I ahorcamiento? can tell that you finally got him down. Thank you. It was quite a disturbing sight, even by Martinez standards. What were you doing last Sunday? Oh. You already asked me that, didn't you? Wait, is someone else investigating the lynching? ¿Yo? No, not you. Some more muscular type. And when did you speak to this more muscular gentleman? Last week? I don't know. Look. Esto está raro. He's an actor declaiming a soliloquy. See how you hang on his every word? You didn't answer the question. What were you doing last Sunday? I had a friend over. ¿Qué clase de amigo? It was my Sunday friend. La verdad. Verdadera, dice. ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Presenció algo? He doesn't reply, gesturing no with his cigarette. Under the dull and darkening sky, the neighboring windows stand silent. Ya le habían preguntado. Vale, ya hablaremos luego. We won't. Now, if you'll excuse me, I really need to get going. Ojalá se pueda esta. ¿Llevamos? This isn't the place Sí. or time for questions. Who knows who might be watching from the distance, hidden behind the curtains? Oye, mira, intento hacer las cosas bien. No podemos vernos y hablar en otro sitio. For a moment, the man on the balcony seems almost vulnerable. Something moves in the depths of his feline eyes. I am sorry, but I really don't have the information you're looking for. But, hold on, what's that? For a split second, his hand lingers, as though gesturing towards a stone placed. It's a sign. Good luck with the Sí. investigation. He's gone. Excelente. Deberíamos ir tras él y ver a dónde No ha ido. point in running. Tenements like these often have multiple exits. If he doesn't want to talk to us, then he'll know how to hide himself. Entonces nos rendimos y ya He está. could be a witness. Him or his Sunday friend. Either way, we need to look into that muscular type who's asking about our case. He did leave us a sign. Did you see that? He wanted to draw our attention to that stone right over there. If we find a way inside the building, we can ask around for his apartment. Estupendo, vamos allá. Ok, aquí está. La piedra que nos señaló. A stone, like any other, lying in a whirl of sleet and mud. Maybe there's something under it. Darle la There's a vuelta. key beneath it, rusty from the dirt. This must be for the front door. Pity he doesn't have the apartment number on it. This building has many apartments and the man can be in any of them. ¿Cómo vamos a encontrar el We'll apartamento just have correcto? to go in and see. Poner la piedra en su sitio. Ok, entremos. ¿Podemos entrar de una vez? Sí, vientos. Wow. Aviso de desahucio y mascotas desaparecidas pegados en unos encima de otros. Gafas abatibles de auditor.
Genial, tenemos unas nuevas. Por fin, a ver. Ya nos vemos más bohemios. Vamos a dejarlo así un rato. Un viejo banco zapatero. Hay botas, zapatillas y pantuflas viejas. El calzado es de 3 tallas diferentes. Ok, podemos ir tocando en cada uno. Interesante, de hecho nos podemos meter. Las cortinas de la ducha están cubiertas de una sustancia viscosa. No sé qué tan buena idea sea. Bueno, estuvo bien que hiciéramos esto, pero al ser medianoche a lo mejor no vamos a encontrar a mucha gente. Secured to the doorframe with a safety chain. An unpaid energy bill is attached, threatening to cut off the electricity. It's addressed to Mr. Uno Doroita. Parece que aquí es donde vive el padre de Kuno. Señaló la factura en la puerta. Comes with 3 months worth of utility bills. Ya, no voy a llamar a la puerta. Vamos a hacer esto. Lo vamos a hacer bien. A shabby door hangs oddly on its hinges. Secured Vamos to a the abrirlo, a ver. doorframe with a snip. The cutter Bien. goes through them like dead leaves. The links fall to the ground on the other side. I know there's no stopping you, but let's at least make this quick. Ok. A ver, vamos para allá entonces. Libros de teoría crítica sobre los engendros del capital y cosas por el estilo. Fotos de unos revolucionarios posando con sus armas. A phone book lies open on the table, covering a stack of utility bills. Right next to it, in plain sight, sits a small bottle of amphetamine, conveniently equipped with a straw. Teniente, he localizado sustancias psicotrópicas Good. sobre la mesa. Confiscated. The minuscule amount of amphetamine doesn't interest the lieutenant in the slightest. He listens instead to something in the other room. Tomar el He speed pocket de la the mesa. bottle as if it were the most natural thing in the Yo creo que nos vamos a pelear o algo. Imágenes eróticas pegadas en la pared, arrugadas por la humedad. El aire apesta a algo agrio. Oh, genial. Más ropa, a ver. Compostura. Oh, ok. Y esta que nos da cyber, electroquímica. No, vamos a ponernos estos. Sí, genial. Es más. No. Ahora se ve un poco mejor. Le faltaría cambiarle los zapatos, pero está bien. ¿Esto qué le da? A ver. Spirit de Corps. Si esto es sugestión. Ok. Otra vez esto. Lo malo de los lentes es que, aunque se le ven bien, le quitan la autoridad. Lo único que no me gusta. Pero bueno. Y qué feo, ¿no? Porque creo que es como un baño comunal este edificio. Bueno, no tiene nada. Vamos a despertar a este A güey. bundle of clothes heaped on the bed, a stained parka, some towels and a duvet, some socks even. Un momento, teniente. Mira este montón de ropa. Acercar el brazo Something lentamente. underneath there is breathing. It's not too late.
No one's going to blame you for backing out. You don't have to do this. Just get out. Seguir acercando el brazo Your hacia el hand montón de touches ropa. a greasy duvet covered in cigarette burns and ketchup stains. You hear a growl. There is something alive underneath it. Retirar el You see edredón. a 60-year-old, fat, red-headed man passed out from large amounts of alcohol and God knows what else. You don't have to take him down. He's already down. Kim, ¿esta I'm cosa afraid está it viva? is. Look, it moves. A groan rises from the man's throat, dry like a death rattle. He's trying to say something in his sleep. ¿Este es el padre de Kuno? Judging by the color of his hair, I would say yes. The lieutenant's right. The man's unwashed hair bears a familiar ginger tone. Even the hair on his chest is coppery. The light from the window falls into his half-open eyes. Esperaba algo I peor. think he's still quite bad. I mean, what he has come to. This man won't be feeding his family anytime soon. Not that he was, but at least he won't be beating his son. A pair of half-open bug eyes is staring back at you from the dark, empty, and frozen. It's clear that the person behind them is not awake. ¿Qué le ha pasado a sus ojos? Can't you tell? It happens to exceptionally committed substance abusers. They fall asleep with their eyelids still open. Not a pretty sight. Sufre un daño severo. Tengo mis dudas sobre si está muerto o no. Look, he's trying to communicate. Deberíamos What is ayudarlo, there ¿no? to do? We could turn him on his side so he doesn't choke on his own vomit, but he's already on his side. Envidiable estado de We fe. could take him to Remedy or Saint-Baptiste, but he doesn't have money for medical services. The almshouse would turn him down. They don't do charity for people who are trying to kill themselves. Besides, he'll be dead in a few. Years, months, weeks. The Semanas. pile of blankets grunts miserably. Susurrar. He llevado tus anfetas. Silence. Only heat emanates from the sleeping body. No creo que podamos hacer esta, pero a ver. Averiguar lo que intenta decir. The man groans once again, but his tongue keeps failing him. It's impossible to make out the syllables. A hand emerges from the blankets, trying to gesticulate some, and then falls back again, limp and defeated by sleep. A loud snore. Vaya, no hay mucho que ver o hacer. The aging alcoholic is still No. No, pues sí, no hay mucho que hacer o ver aquí. Aquí tampoco. No sé por qué, pero tener vestido así al detective se me figura al de la película El Profesional. Con sus lentes. Al menos me gusta más el pantalón que traía ahorita. El otro no me cae mal, pero ya llevamos mucho con ese pantalón. Veamos qué más encuentro. Alguien ha dibujado una estrella de 5 puntas en la pared. This door has been closed with a padlock. A chalk-drawn number on the board says number 11. It's a Examinar el solid candado. lump of metal, but the shackle is deeply corroded. Better whip out those cutters. You won't get very far otherwise. Ok, vamos a usar otra vez el cortapernos. No sé qué tan legal es lo que estamos haciendo, pero está bien. Ok. Ok. No lo podemos vender. Vale. This door has been closed with a padlock. A ver. The shackle snaps like a twig, and the lock falls. After you, detective. Ok, vamos allá. Le vuelvo a poner luego la bolsa por si hay más botellas que agarrar. Oh, un extravagante póster
con una estrella blanca es una litografía auténtica. A plaster cast bust depicts a middle-aged man with impressive sideburns. The name on the plinth reads Kraz Mazov. Honestly, he does kind of look like you after all. Tienes que admitir, Kim, que Krasmazov se parece muchísimo a Hold on mí. a second. Is this why you broke in here? To find out whether you're Krasmazov? No. Tengo que considerar e investigar todas las Except that posibilidades. Krasmazov is dead. He's been dead for 50 years now. Tú sígueme el rollo, ¿vale? ¿Es que no ves el Well, parecido? You both do seem to share an affinity for sideburns, but it seems like old Kras here didn't drink nearly as much as you. ¿Y tú cómo lo sabes? Puede que el busto no sea más que una representación romántica. Very well. Let's look at identifying features then. Doesn't he have a birthmark right here? What about you? No lo sé, no me Alright, veo la cara. But here's the big thing. Krasmazov looks Samaran, and you don't. Yo también soy parte Okay, samarano. you win. Be Krasmazov then. I don't care. Why are you so hell-bent on proving that you're Krasmazov anyway? Porque él abogaba por la estabilidad y el progreso. Igual que yo. I think you have misunderstood who he was, but if you say so. ¿Por qué tiene este inquilino un busto de The Krasmazov White en su Star, dormitorio? the photos on the wall. I think we have broken into the apartment of a young communard. How fitting. Es el padre Mazov, el héroe de la clase obrera. Rendir homenaje Whoever a la lives estatua. here definitely shares your enthusiasm. There aren't many communists around, not after the revolution. Some youth still keep the ideology going, it seems. Sí es. ¿Qué es esto? What's this? Esto. We're getting reports of normal, reasonable, temperate, political opinions somewhere in Martinez. Así soy yo, el señor razonable. Alguien tendrá que mantener las The cosas en air calma. suddenly feels calmer, more transparent in a strangely tender way. Perhaps it's the hangover. Perhaps it's time to become a citizen of the kingdom of conscience. Primero dime dónde está el It is reino not de la a conciencia. place. It is a moment in time that can only arise in the right circumstances. In all of human history, it's only been achieved a handful of times. ¿Cómo se provocan dichas Increment. circunstancias? History's greatest catastrophes have been brought about by people trying to make the world a better place. That's the genius of Dolores Day. She recognized that progress is meaningless if its gains are lost because of instability. Real, lasting change can only come about gradually, increment by increment. ¿Qué pasa con todas las cosas que van Tisk, mal ahora? tisk. Just because you live in the present doesn't mean you have the right to place your needs above the needs of. You may never live to see the kingdom of conscience. Your children may not. Even your grandchildren might not. But that's no excuse not to keep working. He de admitir que al menos la habitación de este comunero está más limpia que la What del papá de cuna. rationality? What sang-froid? Espera, entonces el reino de la conciencia va sobre hacer cosas o solo de Do you preservar el believe the status quo. status quo is preferable to chaos and bloodshed? Then you've never lived through real chaos. Sometimes, in the face of great disaster, defending the status quo is progress. Vale, pero
cómo es en realidad el The reino de la kingdom is conciencia. difficult to comprehend, and even more difficult to describe, partly because humanity will need to discard many of the categories that define and limit it today. The kingdom of conscience is post-capitalist, post-national. It's also post-industrial, post-ideological, Post-sexual. and even post-sexual. Parece increíble. Alonso y para mañana Slow es tarde. down, Mr. Reasonable. Did you miss the part about compromising and taking things slow? Bueno, pues ya nos That's veremos right. por ahí. Remember, real democracy is just around the corner for Revachol. When that real democracy kicks in, a long time from now, we are all going to be so much happier. Parece que tenemos una ropa mejor también aquí. Abstracción. ¿Y si se la quito? ¿Cómo se ve? Ok, no es muy buena idea. Es un cambio, es un cambio. Ahí tenemos la corbata, se ve un poco extraño. Bastante, pero bueno. Nada mal, nada mal. Nos estamos haciendo un outfit nuevo. Aunque sigo diciendo que creo que sí, si no tenemos que gastar los 20 hoy para dormir, vamos a buscar comprar la... That isn't just a five-pointed star. It's an inverted white pentagram cradled in a wreath of antlers. The Vamos a iconography comprar el communism, impermeable. in other words. The Examinar el star and símbolo más de antlers cerca. was developed in the 6th decade of the last century and quickly adopted by Mazov and the communards during the revolution. Even today, half a century after, the star and antlers retains the ability to evoke hope, disappointment, and fear in equal measure. To ¿por qué symbolize está the invertido? toppling of the old order. Also, some social democrats were already using it. The wreath pasa of con las antlers astas? represents a natural crown. It was about building a society that could exist in accord Oh. with the natural world, and at the same time above it. Because ¿Por qué en white color is blanco? the color of peace. ¿Qué despierta en mí? Gone is the glory of hope. Only the scribblings of impoverished students remain in dirty hallways. You are the big communism builder now. It's you or no one. A los revolucionarios le chifla posar con sus armas. Pues sí, yo también lo haría. Cerramos la puerta. Vamos a otros lares. Ok, unos citavitos más. Otra postal. You hear someone walking around inside, rearranging the furniture. The number on the panel says 10. The walking Llamar a la stops puerta. abruptly, but no one comes to the door. You can feel tension on the other side. A poor Llamar de nuevo. promenade, from the looks of it. The room is barely bigger than a closet. Policía, Do I have to abra. open the door? Do you have a warrant? I'm not obligated to open the door if you don't have a warrant. Let's go. We don't have a reason to get inside that apartment. It's generally easier to do things if you have literally any reason. A poor communal. Llamar de nuevo. Bueno, ya, creo que no. Esta puerta se ve... La puerta del apartamento número 9 está cerrada.
Está como colchonada, se ve extraña. A ver esto. Apartamento número 8. El buzón está a rebosar. Se nota. El graffiti dice: un pelotón de fusilamiento para los ricos. Esto parece que no. ¿Y si me pongo herramientas? ¿Se podrá? No, al parecer no. La nota dice: embargado por la Asociación Inmobiliaria de Martínez. Ah, fuimos al balcón. Aún nos falta mucho por investigar. A ver, voy a regresarme. Vamos por partes, como dijo como dijo el... Ay, se me fue el chiste, carajo. Bueno, olvídalo, ahorita se me ocurre. Bueno, me acuerdo. Alguien ha derribado la pared. Uy. Ah, pero podemos meternos del otro lado de acá. Excelente. Uy, por fin otro de estas cosas curativas. Vientos, caray. Algunos cheques y una vieja lista de compra. Se ve bien chido con sus lentes y su gorrito. Pues parece que no hay nada más. ¿Puedo abrir ¿puedo abrir desde dentro? No. No. Okay. What happened here? No puedes embargar un apartamento con un agujero en la pared. Through the apartment next to it. That one didn't have a door. Sadly, nothing of great value remains here. Excepto por las cosas en la nevera. A ver, vamos ahora antes del balcón a la salida a ver qué hay. Ah, ok, ya vi por dónde nos sacó. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a entrar por acá. Ruination has come. The broken arches betray the once grand history of this building. It towered over the harbor until it happened. Formar una conjetura sobre lo que ocurrió. Fired into the city. Heavy artillery shelled the coastline. Fired from the water. A straight shot into Revachol. The tenement acted as a defensive wall against the worst of the shelling until it was destroyed, and they had a direct firing line. The waves of the Martinique Inlet roll over the fallen remains of the building. The dark waters obscure the better part of the road. What didn't fall into the ocean was used as scrap. What wasn't used as scrap was thrown into the ocean. Mirar a las Those ruinas en arches el lago. acted as support for something greater than what you see now. Only 3 stories stand where 9 to 12 once did. Restoration has failed. What the shelling took out was never rebuilt. A ¿Quién fleet, hizo todo the este daño? combined armies of Occident and Grad, with Mesk volunteers, a 5-nation army, hundreds of vessels. They massed airships further down in the Bay of Revachol. The artillery was so powerful. The ships not only required gyroscopic stabilization, they were anchored into the ocean floor as well. Many are still there to this day. If you squint, you can just barely see the shadow on the water, far in the northeast. Cannons still ready to placate Revachol. Coalition warship Archer can shoot 50 shells a minute on 20 co-aligned archers. They will reach the city in 58 seconds. Oye, Kim, ¿sabes quién bombardeó nuestra ciudad? That was a long time ago. I think we should move on. It's chilly up here. He does not like talking politics of this kind.
Hora de irse. Aquí está la chica. Y otra botella. Arriba, las lonas aletean con el viento. Los martillos están olvidados y los clavos se oxidan. Oh, dinerito. Perfecto. Antes de proseguir... Ooh, the pig have learned how to enter up staircases. I didn't think you could do that with hooves. But here you are. A los policías no nos gustan las puertas cerradas o las posiciones inalcanzables, Yeah, o que la gente esté por encima de you got nosotros. me now. The dynamic between us has completely changed. That smell coming from her paint bucket. It's not paint. It's heavy fuel oil. Eso es Red dyed heavy fueloleo fuel intended pesado. for exclusive use in government vehicles, to be precise. What did you think I was using? Aquarels? Sucked it out of a cop's fuel tank myself. Back in Jamrock. She really did it. She's proud of it too. Los Something vapores to son think about nocivos, next ¿sabes? time you're driving around in your pretty little piggy carriage. Así que no me vas a hablar del asesinato, pero quizás sí puedas decirme algo sobre la What do armadura I desaparecida care de la about some víctima. fucking tin eggshells. ¿Acaso una armadura no es arte? ¿Arte para Alright, sad piggy. I'll give you this one. I saw a little girl in the fishing village running around with military grade handwear. Looked cute as hell. If you haven't been there, the village is a shithole down the coast from the main plaza. Have a good time. Y allí No, hay no. una niña que lleva los That's all the guantes. snitching Cindy the Skull does for today. Actually, I don't even know why I told you what I just told you. I have a weakness for animals. It's the animal thing again. Damn it. Or a weakness for police officers, miss. Thank you either way. No, pues es muy baja. No, creo que no. ¿Valdrá la pena fallarla? Abstracción. Nos vemos luego, sí. Déjame ver. Ah, tenemos otro punto, qué chido. Ok. Abstracción, ok. Nada más nos da abstracción, parece que no. A ver, me voy a intentar. Ay, ¿qué Hello hacemos? ¿Qué again, hacemos? ¿Le officers. preguntaremos? A ver, Have you come to admire my mural? 8. Te pregunto después. A ver. ¿Puedo entrar a esta puerta? Sí. Oh, qué raro. Aquí duerme, supongo. Alguien ha dormido aquí recientemente. ¿Habrá sido Cindy? Obviamente. Suficiente carbón para aguantar varios inviernos. Huele a productos químicos. Oh, encontré estos pantalones. Aquí hay mucha ropa. A ver. -1 de reacción, +1 electrocomún. ¿Cómo se le ven?
Te diré, a lo mejor con otra ropa. Le voy a dejar los negros. A ver acá. Suena que eso lo puedo... A ver. Este episodio ha sido mucho de encontrar cosas nuevas y... A ver. ¡Oh, genial! Ya tenemos para lo del... ¿cómo se llama? Lo del cuarto. Aunque no quisiera gastarlo, cara. Si no quiero ver... Quiero agotar el tiempo a ver si nos dan una opción, no sé, de que nos quedemos a dormir con Kim o que alguien más nos dé refugio. Porque la verdad no quiero gastar esos 20 reales. Quiero guardarlos por si necesitamos gastar después. Ok, no hay nada más por aquí. No. Estoy como loco con el stick derecho viendo qué más aparece, pero no. Parece que ya hemos visto todo lo que podíamos ver. Ok, vámonos. Hello again, ¿Le podemos decir algo, Cindy, de su lugar? La cama de la carbonera es tuya. You've discovered my biggest secret. I'm a coal miner. Does anyone ¿No tienes un hogar in a de verdad? city like this? If there's pain about any particular home she's lost, she's buried it deep, fortified herself against it. Yes. I keep ¿En serio hoping eres the minera? shaft will collapse on me, but somehow it never happens. No es un lugar muy agradable, pero It doesn't have supongo to que do cumplirá su anything at cometido. all. Nothing does. Like me. Right now, I'm doing nothing at all. The inspiration will come to her once hell is set loose on the streets. It's too calm right now. Genial, me gusta hacer Shoot, otras. Piggy. Me gustaría It's hacer what you otras do, preguntas. isn't it? Ok, ya aumentó un poco. Voy a esperarme antes de sacar esta. Que lo más seguro es que por la probabilidad fallemos, pero... Pues a ver. ¿Y aquí arriba qué? La cerradura está oxidada, no puedes entrar. La silla es nueva, alguien vive aquí atrás. Pero aún no podemos meternos, al parecer. Ok, sí. Pues creo que sería todo por hoy. Ya en un episodio más continuaremos pues haciendo cosas, a ver qué podemos hacer. ¿Cuántos llevamos? 3 de habilidad, ok. Algunos objetos nuevos. Digo, al menos es refrescante. Tenemos un outfit diferente para nuestro amigo Harry, nuestro detective. Okay. Y por último, veamos qué podemos hacer en el mapa. Ah, sí, no, está bloqueado todavía. La saga del hombre de Heimdall. ¿Qué? ¿Esto qué? Umbral de dolor. Ok. Vamos hasta abajo. Ventana de la cafetería, todavía no. Todavía no. Barra de pesas. Expositor, ok. Pero no vamos a robar nada. Perfecto. Y tareas, pues muchas de las del 1 incluso tienen que ver con lo que tenemos que hacer días después. Encuentra los guantes. Pregunta a la pequeña pesquera. Fumador. Pero es que no es, yo creo que nos metimos, o sea, estuvo bien ahorita porque nos metimos a explorar dentro de los apartamentos, pero como ya es muy noche no hay gente. Entonces creo que tenemos que esperar a que sea otra vez de día para poder explorar con muchísimo más calma, de manera más eficiente. Aquí no nos podíamos meter, no aparecía nada. Y hay una señorita de este lado, pero no quiere abrir.
Creo que por el momento será todo. Pues... A ver, a lo mejor nos alcanza el tiempo para ir a hablar con este Kuno. Ah, aquí también nos manda el balcón. Sí, del otro lado. Te llega el barullo del tráfico distante. La noche se cierne sobre la ciudad. El cuadro eléctrico está a rebosar de colillas y cables eléctricos. Poco más de dinerito. Vamos por partes. Ah, entonces eso se puede abrir. A ver, probemos. Sí. Vientos. Oh, mira. Esta cosa. Esta. Una puerta, no hay nada de interés. Tampoco se puede abrir. Oh, otra vez. Tengo que poner las herramientas. A ver. No, se escucha que no puedo hacer nada. No. Y otra vez a ponerme esto y esto. Ok. Vamos para allá. Harry, por favor, no me hagas quedar mal. Alguien está cultivando romero, tomillo y un cactus. Y... pues no sé si continuar. A ver. Número 28. Una puerta para el recuerdo. Esta es la puerta del apartamento número 29. Hay un silencio total. No hay nadie en casa. Esta es la puerta del apartamento número 30. Desde el interior se oyen voces cantando una canción de baile boyante. ¿Puedo pasar para allá? No me digas que no hay nada más. ¿No? Pues lo intento y no me deja. Creo que eso es todo. Y no puedo seleccionar lo que está hasta allá al fondo. Verde, no me deja seleccionarlo. Sí, estoy presionando a lo loco y no me deja. Supongo que hasta ahí llega. No sé si hay una forma de saltar por acá. Debería. No. No, pues no. Pensaría que sí, pero no. O a lo mejor falta que haya alguien. Lo que les decía, es muy noche. Tal vez por eso no nos está dejando. Veamos si podemos ir con Kuno antes de que se acabe el video, que tenemos 2 minutos. Para decirle que no encontramos, bueno, que encontramos a su papá, pero que... así que digas, hombre más rudo del mundo, pues ni siquiera se podía levantar. Y no, la verdad no quiero entregarle la droga. Me voy a hacer patria. Le voy a decir, no la encontré o alguna tontería porque no creo que es lo que necesito. Más bien no necesita eso. Kuno, ¿cómo estás? Me he encargado del asuntillo de las drogas. First, give Kuno Kuno's kilo, then Kuno gives you half back. That's how we split it. It's the best way, street way. Word on the street is, you said your little friend ¿No quieres saber cómo he vencido a tu padre? Distraction style. That's some sick shit. Not a single muscle moves on the... Kuno wants to hear all about it, but first we split the kilo, then we shoot the shit. Kuno knows what Kuno means. Kuno means gram. Cuando dices kilo te refieres a gramo, ¿verdad? The fuck are you talking about? Again, Kuno doesn't... No estoy listo para tomar esta decisión.